وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحسبي في كتابه الشفاء إلى أن قال: فصل في نظافته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وطيب ريحه وعرقه ودمه. وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقدار وعورات الجسد فكان قد خصه الله في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. وقال: بني الدين على النظافة. حدثنا سفيان بن العاصي وغير واحد قالوا: حدثنا أحمد بن عمر، حدثنا أبو العباس الرازي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها، يصافح المصافحة فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين صبيانه بريحها. ونام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دار أنس على نطع فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه، فسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وذكر إسحاق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى المزني عن جابر: أردفني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمه فكان يشج علي مسكا. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنك تأتي الخلاء فلا يرى منك شيء من الأذى. فقال: يا عائشة، أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيء؟ وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة الحدثين منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله. وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر ابن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية. وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu beliau Al-Ustadz Syekh Ahmad bin Umar Bafadl yang berasal dari Tarim. Beliau telah menyelesaikan ta'lim di Rubat Tarim Al-Habib Abdullah Habib Umar Syatiri selama 7 tahun, dan beliau lanjutkan ke Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur selama 25 tahun.
Beliau telah menempuh pendidikan yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah akan mengisi pada kajian kita kali ini, dan beliau yang insyaallah akan menerjemahkan dan mensyarahkan dari apa yang tadi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu khair imam al-masjid wal qaimin ala hadha al-masjid ala al-istidafa. وربما نحن الآن المرة الرابعة والخامسة جينا إلى هذا المسجد فجزاهم الله خير. Hadirin yang rahmati Allah, alhamdulillah beliau mengawali dengan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwa alhamdulillah beliau telah datang ke tempat ini dan berterima kasih atas kesempatan yang memberikan kesempatan kepada beliau, yang mana beliau sudah datang ke tempat ini sehingga beberapa kali, bisa 4 sampai 5 kali beliau telah datang ke tempat ini. ما شاء الله هذا الكتاب اللي تقرؤونه في المسجد كتاب عظيم، وهو كتاب القاضي عياض المعروف بكتاب الشفاء، وهذا الكتاب يربط الإنسان مباشرة بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالذي يفهم ويتعمق ويعرف المعاني تزداد محبته. Kemudian beliau melanjutkan bahwa melalui kitab Asy-Syifa ini, kitab yang menggambarkan sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga pada ujungnya akan dapat memunculkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita awali dengan mengetahui dan mengenal diri Nabi melalui kitab kajian Asy-Syifa ini. معروف أنه عليه الصلاة والسلام كما يقول الصحابة لم أرى قبله ولا بعده مثله. Kemudian sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan bukan satu sahabat saja, beberapa sahabat bahkan mengatakan tentang diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku belum pernah melihat seseorang yang sesempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يعني لابد يكون في ذهن المسلم وفي عقله أي مسلم أنه لا يمكن أن يكون مخلوق في الدنيا أجمل ولا أكمل ولا أحلى من رسول الله. Maka dari itu tidak akan pernah muncul dalam pemikiran kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti akan muncul orang yang lebih hebat, yang lebih baik, yang lebih indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام الحريري في كتابه شرف الأنام في مولد النبي عليه الصلاة والسلام قال تجمع الحسن فيه فهو واحده، والمعنى أن الجمال في النبي عليه الصلاة والسلام والحسن تجمع فيه كله، كل ما يتصور للإنسان من جمال من حسن من كمال فهو في رسول الله، وهو بهذا يعتبر وحيد لا يوجد في الدنيا مخلوق يشاركه في هذا. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Hariri dalam karangan beliau dalam kitab Maulid beliau Syaraful Anam, dikatakan bahwa tajamma'atil husnu, semua kebaikan, semua sisi kebaikan itu terkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah itu adalah satu. Ya, Rasulullah bukan berbilang, tidak, Rasulullah itu satu, dan semua sisi kebaikan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحق لكل مسلم أن يدرس حياته حتى تزداد العلاقة بين الإنسان وهذا النبي الكريم. Maka dari itu sisi kehidupan Nabi adalah yang paling layak untuk kita pelajari dan kita teladani sisi kehidupan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن كان نبي الله يوسف أعطي شطر الحسن نصف الجمال، فرسول الله أوتي الجمال كله. Walaupun dikatakan bahwa Nabi Allah Yusuf itu memiliki keindahan atau separuh dari keindahan itu ada pada diri Nabi Allah Yusuf, namun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka seluruh keindahan itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صويحبات يوسف لما رأينه أكبرنه وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقطعنا أيديهن، ما قدرنا يتحملن هذا الجمال. رسول الله أكبر من يوسف في الجمال،
لكن لم يقطع أحد أصابعه لا رجال ولا نساء. لما؟ رسول الله مع الجمال جلال وهيبة. Kalau Nabi Allah Yusuf itu mereka suwaihibat Yusuf, ya, orang-orang para wanita ketika memandang Nabi Allah Yusuf itu saking bagusnya Nabi Allah Yusuf itu mereka sampai memotong-motong jarinya tanpa terasa karena memandang keindahan Nabi Allah Yusuf. Hal itu terjadi pada suwaihibat Yusuf. Namun tidak dengan para Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang yang memandang Nabi Muhammad SAW itu kagum luar biasa kepada Rasulullah. Namun tidak seperti itu sikap mereka. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu jamal wa jalal. Nabi SAW itu adalah orang yang memiliki keindahan dan sekaligus memiliki haibah yang ada pada diri Rasul SAW. أم معبد الخزاعية مرت معكم في الدرس الماضي. هذه مرأة أعرابية بدوية لما رأت رسول الله وصفته بوصف عظيم، وكان فيما قالت عن رسول الله وسيم أي جميل، ثم قالت قسيم، ومعنى قسيم في اللغة العربية أي كل قطعة من وجهه الشريف بحد ذاتها جميلة تدلك على الجمال. نحن كبشر رجالا ونساء ما تستطيع تعرف جمال الرجل والمرأة إلا بالوجه والكفين، لكن رسول الله حتى جزء من خده من عينه من أنفه من جبهته لو رأيته تعرف أنه جميل. Kemudian dikatakan bahwa sebagaimana yang disifatkan oleh Ummu Ma'bad Al-Khuzai mensifatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah itu adalah seseorang yang disifatkan dengan sifat wasim. Wasim itu adalah menggambarkan keindahan, kegantengan, kebagusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup itu, beliau Ummu Ma'bad juga mengatakan bahwa Rasulullah itu qasim. Qasim artinya adalah seluruh bagian atau struktur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu keindahan, dari mulai wajahnya, dari mulai bentuk hidungnya, bentuk telinganya, bentuk struktur tubuh fisik utamanya, semuanya menggambarkan keindahan yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال صاحب البردة الإمام البوصيري فجوهر الحسن قال منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وهذا هو المعنى الذي ذكرناه. Ya. Sebagaimana Sahibul Burdah Imam Busiri mengatakan yang menggambarkan dari apa yang digambarkan oleh Ummu Ma'bad tadi, bahwa dikatakan dalam qasidah burdahnya bahwa Rasulullah itu adalah fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Rasulullah itu atau seperti mutiara dengan semua keindahannya terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW dan tidak terbagi kepada yang lain. نحن الآن أي أحد منا بيتزوج سنة له إذا أراد أن يتزوج وأراد خطبة بنت أن يرى فيها شيء يدله على الجمال. ماذا يرى؟ الوجه والكفين فقط. سنة أن ترى ذلك من المرأة. لماذا؟ لأن الوجه والكفين يدل على جمال المرأة من عدم جمالها. لكن رسول الله كما سمعتم كل جزء فيه جميل صلى الله عليه وسلم. Kemudian tadi digambarkan pula bahwa barangkali di antara kita ini ada yang ingin menikah. Ketika ingin menikah maka kita ingin melihat calon pasangan kita. Maka apa yang perlu diperlihatkan atau ditunjukkan adalah bagian wajah dari wanita tadi dan bagian kafain, yaitu telapak tangan, ya. Karena wajah dan kedua telapak tangan itu cukup mewakili apakah seseorang itu nanti adalah seseorang yang cantik atau bagaimana. Maka dari keduanya itu cukup menggambarkan. Namun tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah indah dan menggambarkan kesempurnaan dari keindahan. وفي هذا الباب الذي ذكره الإمام القاضي عياض في الشفاء سيتكلم عن ما فيه عليه الصلاة والسلام من النظافة ومن عدم وجود الأقذار، فهو عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة حتى عرق طيب كما سيأتي معنا. Kemudian nanti pada kajian kali ini kita akan mendengarkan bagaimana beliau sahibul kitab Asy-Syifa ini akan menggambarkan sisi keindahan Nabi Muhammad SAW dari sisi bagaimana Rasulullah itu tampil bersih dalam segala halnya. Kemudian tidak cukup itu, kita akan dengarkan bagaimana Rasulullah itu selalu memunculkan aroma yang wangi di seluruh bagian tubuhnya, khususnya adalah bagian keringat Nabi Muhammad SAW
yang benar-benar menunjukkan aroma wangi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. الناس الآن إذا زاد العرق عندهم يحتاج إلى مزيل العرق، يحتاج إلى طيب. رسول الله عرقه هو طيب. Kemudian mungkin di antara kita ya, barangkali yang tengah beraktivitas otomatis mengeluarkan keringat ya. Dari situlah supaya keringat itu enggak semakin bau, maka kita perlu pewangi-wangian. Perlu parfum untuk supaya mengimbangi aroma dari keringat yang muncul supaya wangi tubuh kita. Namun tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah aroma yang begitu wangi. ومع هذا كله كان عليه الصلاة والسلام يتمم هذه الخصال والصفات فيه بخصال الفطرة، يعني يرشد أمته إلى أن يفعلوا بعض الأمور التي تنظفهم. ورسول الله حتى لو ما سوى هذا هو نظيف جميل طيب، لكنه يفعل هذا تتميما للشرع وتعليما للناس، تسمى خصال الفطرة ومنها 10. Kemudian tidak cukup itu bahwa di samping kita mengetahui kesempurnaan ya fitrah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keringatnya wangi, seluruh tubuhnya indah, namun dari sisi kebatinan manusia itu perlu ya yang dikenalkan dengan khisalul fitrah, perkara-perkara yang juga dapat membersihkan jiwa kita, hati kita. Maka Rasulullah SAW datang sebagai Rasulullah kepada kita untuk memberikan syariah ya, menunjukkan sisi supaya hati kita itu bersih dan wangi dan baik-baik. فمنها قص الشارب وليس حلقه، قصه سنة من السنن. Di antaranya yang pertama adalah perkara mengurangi, barangkali begitu ya tepatnya, atau memotong dari kumis ya, bukan menghilangkan tapi memotong atau mengurangi. Itu adalah bagian dari yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإعفاء اللحية أي إبقائها مع ترتيبها. Ya, kemudian yang kedua yang menunjukkan sisi kebersihan dari Nabi SAW yang diajarkan kepada kita adalah i'fa'ul lihyah. Artinya adalah tetap ada janggot ya, kemudian jangan dihabiskan, tapi tetap tampil rapi ya, bukan semrawut begitu enggak ya, jenggotnya ada ya, jangan dihabiskan, kemudian tetap dirapikan. وكان ابن عمر يحلق ما زاد على قبضة اليد من لحيته، ومعروف أن ابن عمر من أشد الناس اتباعا لرسول الله. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang sangat ingin selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara jenggot ya, itu beliau sampai Abdullah bin Umar itu adalah sampai sebatas mana, sejauh mana atau selebat mana jenggotnya. Kemudian digambarkan bahwa sampai segenggam telapak tangan atau seluruh telapak tangan dengan jari 5 ini. Maka selebat inilah jenggot ya yang ada pada diri Abdullah bin Umar, dan itu adalah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ذات يوم فأخذ يأخذ بعض الشعرات الزائدة من لحيته، فسأله رجل ما هذا يا رسول الله؟ قال أتجمل للوفود، تجمل للوفود. Kemudian di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Rasulullah itu ingin melihat apakah janggut Rasulullah itu sudah rapi atau belum, seberapa panjang ya, kalau perlu dipotong. Maka pada satu ketika dalam hadis digambarkan bahwa Rasulullah itu pernah memegang janggutnya, manakala terasa lebih panjang maka dipotong sama Rasulullah SAW untuk dirapikan. Ya, ditanya kenapa Rasulullah engkau lakukan itu? Tujuannya adalah supaya ketika ada utusan datang itu aku bisa menemuinya dalam keadaan yang rapi, bersih ya, menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat menghormati tamunya dengan apa? Dengan menampilkan yang terbaik dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وللأسف الشديد كثير من الناس الآن في زماننا يحلق اللحية كامل، يجعلها صافية كأنه ليس برجل، وقد حرم ذلك كثير من المذاهب كالإمام أحمد بن حنبل ومالك وأبو حنيفة، حرموا حلق اللحية كامل، والشافعي قال مكروه، فينبغي أن لا يحلقها الإنسان كامل يبقي فيها شيء. Kemudian beliau sampaikan bahwa sangat disayangkan ketika kita melihat saudara-saudara kita muslim kita yang laki-laki, mereka memutuskan untuk mencukur habis jenggotnya.
Ya, itu adalah bukan perkara yang disunnahkan, justru bahkan sebagian para ulama fikih mengharamkan. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Hanafi, Malik. dan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, beliau memakruhkan, tidak mengharamkan. Ya, namun hal itu mencukur habis jenggot itu bukan hal yang dianjurkan justru. ومن خصال الفطرة أيضا السواك. Kemudian perkara fitrah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disunnahkan oleh Nabi, dan itu adalah menggambarkan kebersihan di kita, adalah bagaimana kita melazimi dengan siwak. ومن خصال الفطرة أيضا قص الأظفار اليدين والرجلين، والسنة أن يكون يوم الجمعة أو الاثنين أو الخميس. Kemudian perkara kebersihan pula yang lain yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memotong kuku. Ya, dan itu disunnahkan di hari Jumat, ya, atau juga di hari Kamis. Di hari-hari Senin juga disunnahkan. Jadi hari Jumat atau hari Kamis atau hari Senin disunnahkan untuk memotong kuku. ومن السنة أيضا كما هو معلوم نتف الإبط، يسحب الإنسان بالنتف وليس بالحلق إلا أن كان ياذيه. إذا كان ياذي الإنسان يحلقه، وكذلك حلق العانة وهو الشعر النابت حول فرج الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى ولا حياء في الدين. Ya, kemudian perkara fitrah, kebersihan diri yang diajarkan dalam Islam yang lain adalah mencabut bulu ketiak. Itu dengan cara mencabut itu tadi ya. Kemudian perkara yang berikutnya adalah memotong bulu kemaluan. Ya, beliau katakan tadi ini adalah bukan perkara yang malu, ya, bukan perkara yang harus kita malu di dalam hal itu. Kenapa? Karena ini bagian dari kebersihan. Ya, ketika seorang itu bersih, insya Allah adalah melambangkan kesehatan. ومكروه إذا أبقى الإنسان عانته 40 يوما أو أكثر، فإن هذا في هذه الحالة يعني قد تكون مصيبة عليه. Kemudian sangat dimakruhkan ya bagi seseorang yang membiarkan ya kemudian tidak memotong bulu kemaluannya sampai selama 40 hari tidak dipotong sama sekali ya. Itu adalah mendatangkan satu perkara yang buruk bagi kesehatan tubuhnya sendiri. وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام كما ذكره هنا القاضي عياض وذكره الإمام السيوطي أيضا في المناهل، قوله بني الدين على النظافة. Kemudian dari hadis satu hadis yang bisa kita bahas dalam perkara ini adalah bunyad dinu 'alan nadhafah, bahwa perkara agama itu dibangun dan didasarkan pada kebersihan. Ya. وعند الإمام الطبراني جاء في حديث عن ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال والنظافة تدعو إلى الإيمان. Ya. Kemudian dalam kitab At-Tabarani dikatakan di situ wan nadhafatu tad'u ila iman, bahwa kebersihan itu adalah dapat mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan iman. وقد ورد أن الإمام الشافعي كان يقول من نظف ثوبه قل همه. Ya, kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam makalahnya, beliau mengatakan man nadhafa thawbuhu qallahammu, bahwa barang siapa yang pakaiannya bersih ya, tampak bersih begitu dalam pakaiannya, maka barang siapa yang pakaiannya bersih, maka rasa sumpek itu akan menghilang. Artinya bahwa orang kalau tampil bersih baik itu kan dirinya, hatinya itu nyaman. Tapi sebaliknya ketika kotor, maka hatinya tidak akan nyaman, dan itu sudah logis sekali. وقال الإمام الشافعي أيضا من طاب ريحه زاد عقله. Kemudian Imam Syafi'i pula mengatakan bahwa barang siapa yang aroma wanginya muncul ya, karena dia pakai parfum misalnya, maka hal itu akan menambahkan kecerdasannya. ومعروف أن الإنسان الذي في ثياب زين أنيق وسيم جميل طيب عودي مسك يكون محبوب عند الناس تريد تجالسه. أما الذي هو عفن دائما يأكل ثوم أو بصل أو يسجر كثيرا فإن هذا يتباعد عن الناس. Ya maklum ya, sangat maklum di antara kita bahwa seseorang yang tampil wangi misalnya, kemudian dia tampil bersih ya insya Allah akan banyak disenangi ya, banyak teman duduknya. Kenapa? Karena memang dia wangi
ya bersih pakaiannya, tampil rapi dirinya, ya banyak yang senang, banyak yang mau duduk sama orang itu. Tapi sebaliknya bagi orang yang memang bau, ya dekil, kemudian tampil kurang rapi dan seterusnya, maka orang itu tidak akan mendekat, justru akan menjauh. وبعض الناس دائما مع السجائر ثوم وبصل ولا يتطيب، فهذا مسكينة زوجته تعاني منه أشد العناء. أما نحن إذا رأينا واحد هكذا نبعد عنه، لكن هذا زوجته كل يوم عنده في البيت، فهو مصيبة في مصيبة. Ya, kemudian digambarkan bahwa kalau ada seorang suami yang suka makan pete, suka makan al-basal, bawang dan lain sebagainya, yang memunculkan aroma-aroma yang kurang sedap, ya itu kata beliau kesian itu istrinya, ya mau mendekat bau, tapi kalau nggak dekat ini wajib dan sebagainya, ya kasihan istrinya. Jadi bagaimana agar tampil bersih, ya wangi, ya sehingga dicintai oleh orang. وذكر هنا الإمام الشفاء في كتابه عن سيدنا أنس قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيء أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هنا بالعنبر والمسك لأنه طيب جميل مثل العودي الآن. العود الزين من كليمنتن ما شاء الله عود زين، جربنا، من كمبوديا عود زين. فلما يكون العود زين غالي الثمن رائحته جميلة جدا. فيقول سيدنا أنس: مهما كان هناك عنبر أو مسك أو أي طيب ما في أحسن من رائحة النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian disebutkan dalam periwayatan suatu hadis tadi yang tadi kita baca, bahwa dikatakan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah mencium aroma ambar atau aroma parfum yang sangat wangi sekalipun yang lebih wangi dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu selalu lebih wangi, bahkan dari aroma yang paling wangi sekalipun. Ya, kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana aroma ud, ya parfum atau batang ud itu wangi sekali, itu yang dari Kalimantan, dari Kamboja itu yang harganya mahal, itu luar biasa, itu sangat wangi sekali. Namun itu semua kalah wangi dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. مرة رأيت طيبا مع أحد الناس وكان هذا قارورة زي هكذا صغيرة عودي، فهذا كان سعره أكثر تقريبا من $300 أو $400، حوالي 5 مليون أو 6 مليون بالروبية هنا. قطرة واحدة منه تشم المكان كله رائحة طيبة. هذا الذي نعتبره ممكن الآن هذا غالي وطيب، رسول الله أطيب منه. Beliau bercerita pengalaman pribadi beliau bahwa pernah beliau beli minyak wangi di satu tempat, botol kecil, ya botolnya kecil sekali, ya namun ketika dipakai aromanya sangat semerbak sekali. Harganya kira-kira hampir 5 juta rupiah, mahal, ya wangi luar biasa kalau dipakai. Tapi yakinlah bahwa aroma wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih wangi dari itu. وكان بعض الصالحين إذا قام آخر الليل يناجي الله والناس نيام والزوجة نايمة والأولاد حتى يستشعر بالراحة النفسية يلبس أحسن الملابس مثل ملابس العيد ويتطيب بأحسن طيب ويتبخر بأحسن بخور، فإذا قام دعا بكى لأنه تهيأ لرحمة الله عز وجل. Kemudian disampaikan tadi bahwa sebagian para sahabat, sebagian para ulama, ya mereka sangat benar-benar menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mereka menjaga ibadah adalah mereka ketika ingin sholat maka mereka menampilkan dengan pakaian yang terbaik, menggunakan aroma parfum yang paling wangi. Tujuannya adalah supaya mereka benar-benar ibadah bisa dengan khusyuk, ya. Ketika seseorang itu pakaiannya baik, aromanya wangi, ketika sholat insya Allah lebih potensi untuk khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana mereka kehidupan sisi ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. وهنا ذكر حديث سيدنا جابر بن سمرة أحد الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم مسحه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة، قال: فوجدت ليده بردا، يد النبي لما وضعها على خده باردة كأنها خرجت من ثلاجة، باردة جدا، شعرها كأنه أحسن من المكيف. قال: وبعد ذلك وريحا، رائحة طيبة جدا أثرت على خده، قال كأنما أخرجها من جونة أو جونة عطاء، أي الوعاء حق صاحب الطيب الذي يبيع الطيب، هذا المكان كله طيب، له وعاء يحط فيه الطيب الزين الجميل يخبيه.
هذا كأن النبي أخرجها من هذه الجونية وهو لم يضعها ولا شيء. يده صلى الله عليه وسلم طيب وأن لم يكن تطيب. Kemudian diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah bahwa pada satu ketika pipi beliau ini, salah satu pipi beliau pernah disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu beliau mengatakan bahwa ketika tangan Rasulullah ini menyentuh pipiku, maka benar-benar sejuk, benar-benar terasa dingin itu tangan Rasulullah SAW di pipiku. Kemudian tangan Rasulullah itu pun memunculkan aroma yang begitu wangi yang aku cium. Ya, kita tahu bahwa letak pipi ini dekat dengan hidung. Ya, ketika disentuh tercium itu aroma. Maka ketika tercium aroma muncul aroma wangi. Ya, yang dirasakan oleh seorang Jabir ibn Samurah. Bahkan beliau mengatakan bahwa seakan-akan Rasulullah itu ketika memegang pipiku mengambil wangian di satu botol wangi itu. Padahal Rasulullah tidak menyentuhnya. Padahal Rasulullah tidak mengambil wangian itu. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu selalu wangi walaupun beliau tidak pernah menggunakan wewangian sekalipun. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صافح بعض أصحابه يوما كامل من صافحه يجد في يده رائحة الطيب حتى لو لم يتطيب رسول الله. Bahkan diriwayatkan oleh yang lain ketika salah seorang sahabat itu bermusafahah, ya, bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dikatakan bekas, ya, setelah bersalaman dengan Rasulullah itu terasa wangi sampai 24 jam. Itu terasa muncul aroma wangi dari bekas kemudian ketika sahabat itu bersalaman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ممكن احنا الآن نشتري طيب ثم نذهب إلى البيت نغسل أيدينا بعد الأكل والطعام أو نغتسل في ساعة ساعتين راح الطيب حتى لو هو غالي، معناته هذا الطيب تعبان. ولكن رسول الله وهو بلا طيب ويوم كامل حتى لو تغسلت 20 مرة صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita sendiri itu, ya, sehari-hari barangkali kita pernah membeli parfum. Kemudian setelah kita gunakan parfumnya, ya, kita cuci tangan pakai sabun, ya, dan lain sebagainya, mungkin 1-2 jam hilang itu aroma parfum, ya, karena memang aroma parfumnya kurang bagus barangkali, ya, kurang tahan lama. Namun tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tanpa menggunakan parfum maka selalu muncul aroma wangi dari tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hari. وقد يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على الأولاد الصغار فوق رأسهم رحمة بهم، فإذا خرجوا الأولاد بعيدا واجتمعوا مع أولاد آخرين أو جاءوا في بيت أو غيره الناس كلها تعرف إنه هذا الولد النبي وضع يده على رأسه بسبب الرائحة. Kemudian ketika para Rasulullah SAW itu pernah menyentuh, ya, salah satu kepala dari anak-anak kecil, anak-anak para sahabat itu, ya, disentuh sama Nabi, maka ketika pulang itu tahu bahwa ini kepala baru saja disentuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sangat dikenali oleh para sahabat, ya, karena begitu aroma wangi Rasulullah SAW memunculkan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. وفي أحد الأيام نام النبي عليه الصلاة والسلام عند أم أنس صاحبه أنس بن مالك اسمها أم سليم نام عندهم. Kemudian pernah Ummu Anas, ibu Anas yang bernama Ummu Sulaim pernah tinggal di أمه نفسها أم أنس يسمى أم سليم. Ya, Ummu Anas yang bernama Ummu Sulaim. نام النبي عندهم في البيت. Rasulullah SAW pernah tidur di rumah beliau. فلما نام خرج منه عرق. Ya, kemudian ketika Rasulullah tidur, ya, kemudian عرق. Kemudian didatangkan minyak wangi. عرق. Kayu arak. لا لما أنت تنام الآن عرق يصير. Ini يصير لك ما تعرف العرق؟ عرق. لا. Arak. Kemudian ketika Rasulullah itu tidur maka muncul keringat pada diri Rasulullah SAW. فجاءت أم سليم أم أنس بقارورة فوضعت يدها على جسم النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت هذا العرق في قارورة. Nah, kemudian setelah itu melihat keadaan itu maka ibu Ummu Anas, ya, mengambil satu botol, kemudian keringat Rasulullah yang jatuh itu dikumpulkan, ya, ditaruh di botol yang telah disediakan oleh Ummu Anas. فلما انتبه النبي من النوم ما هذا يا أم سليم سألها. Ya, ketika Rasulullah terbangun maka Rasulullah bertanya, kenapa, ya? Apa yang kamu lakukan wahai Ummu Anas?
فقالت نجعل هذا العرق في الطيب حقنا. Maka Ummu Anas mengatakan, aku ingin keringat engkau ya Rasulullah aku campurkan dengan pewangian yang aku miliki. قالت فيصير الطيب حقنا أطيب طيب. Ya, maka dari itu parfum yang dimiliki oleh Ummu Anas adalah aromanya adalah yang paling wangi yang diantara yang dimiliki oleh beliau. وفي صحيح مسلم قالت يا رسول الله نلتمس بركته لصبياننا العرق هذا في القارورة نأخذه بركة للأولاد فقال رسول الله أصبتي بركة صح. Kemudian beliau mengatakan bahwa aku ingin tabarukan ya dengan parfum yang sudah tercampur oleh keringatmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan asabti, maka engkau telah berbuat yang benar. ومن غرائب السيرة النبوية كما ذكر العلماء كان هناك رجل من الصحابة اسمه عتبة بن فرقد الأسلمي. Kemudian ada salah seorang sahabat ya, Utbah بن فرقد bin Farqad. نعم الأسلمي. هذا الرجل كان متزوج 4 نسوان. Utbah bin Farqad al-Aslami ini menikah 4 istri. Ya. ومعروف أن الإنسان لما يتزوج أكثر من واحدة ما شاء الله يزيد الطيب وتتغير الملابس ويصير هناك تنافس بين الزوجات. Ya, bahwa seseorang itu yang punya istri lebih dari 4 istri, maka biasanya dia menjaga dengan penampilan yang wangi ya. Kemudian ketika mendatangi istri yang satu dengan istri yang berikutnya. فزوجاته قلنا له إن نجهد أنفسنا كل واحدة تختار أحسن طيب من أجل الأخرى تنافسها ولكن كل مرة أنت يا زوجنا يا عتبة طيبك أحسن من طيبنا من أين هذا الطيب. Kemudian istri-istrinya Utbah ini juga ingin berlomba-lomba ya, supaya semua menampilkan yang terbaik untuk suaminya. Ya, berlomba-lomba yang paling wangi siapa antara satu istri dengan istri yang lainnya. Namun semua sepakat mengatakan bahwa sewangi apapun yang dimiliki oleh mereka tetap aromanya Utbah ini lebih wangi. فكنا يظنون إنه اشترى طيب غالي مثل حق كاليمنتن ولا تايلاند ولا. Ya, kemudian ditanya sama istrinya, ini kamu beli parfum di mana? Kok selalu lebih wangi dari parfum kami? فقال لا ما يوجد طيب. Maka Utbah mengatakan, aku tidak pernah beli parfum yang lebih wangi. فاستغرب من أين هذه الرائحة الجميلة. Ya, kemudian mereka bertanya-tanya, ini dari mana nih aroma wangi ini? سنين ولم يتغير. Nah, bertahun-tahun tidak pernah kurang baunya, tidak pernah turun baunya. فقال في أحد المرات أصابني الشرع حكة شديدة في الظهر. شرع حكة. نعم. هذا بثور. أصاب حكة شديدة جدا. Pada satu ketika Utbah ini pernah mengalami satu rasa gatal di tubuhnya. قال فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشتكي. Maka beliau mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa tubuhnya ini terasa gatal-gatal di beberapa bagian tubuhnya. فقال عليه الصلاة والسلام انزع ثيابك. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Utbah, buka baju kamu. فتفل النبي في يديه الشريفتين. Maka Rasulullah SAW menghembuskan nafasnya, menyemburkan sedikit dari ludahnya. ثم مسح على ظهر عتبة. Maka setelah itu diusapkan ke anggota tubuhnya Utbah yang terasa gatal. قال فراح المرض والبثور هذه. Maka dikatakan langsung pada saat itu penyakitnya hilang ya. وبقي هذا الطيب من تلك الأيام سنين لا يتغير وإن تغسل بالماء والصابون وهو الطيب كما هو. Ya, penyakitnya langsung hilang, maka setelah disentuh oleh Rasulullah yang muncul justru aroma wangi. Ya, dikasih sabun nggak hilang wanginya, diproses dengan apapun tidak pernah hilang, mandi dan lain sebagainya, berkegiatan tapi tetap aroma wangi dari Rasulullah itu selalu terus muncul. هذه هي معجزة ريقه عليه السلام ويده يصير أحسن طيب ويبقى سنين. هذه معجزة صلى الله عليه وسلم. Maka hal ini dapat kita ketahui bahwa ini adalah bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu azan sebentar. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. وجاءه عليه الصلاة والسلام رجل، وهذا الرجل كانت عنده بنت يريد يزوجها، فقال يا رسول الله أعني، يريد من رسول الله شيء لأنه هذا بيزوج بنته، والبنت بتروح إلى بيت زوجها أول ليلة، سمى هذه ليلة الدخلة، لابد تكون أحسن طيب أحسن ثياب، الزوج ما شاء الله يرتاح. فهذا جاء إلى رسول الله يستعين برسول، يريد شيء من رسول الله. Kemudian sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah kedatangan seseorang yang mana anak perempuannya akan dinikahi. Ya, sebagaimana biasa ketika sudah menikah maka seorang anak perempuan ini akan masuk kepada suaminya, ya, pada hari pertama, yaitu hari malam pengantennya lah ya. Maka dari itu biasanya bagaimana sih seseorang ketika malam penganten kan pasti dia akan menampilkan wangian yang khusus, wanginya yang luar biasa, penampilannya yang baik dan sebagainya. Kemudian dia ingin meminta pendapat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah? فخرج منه عليه السلام عرق. Maka dari itu Rasulullah SAW pada saat itu keluar keringatnya. فوضعه في قارورة قليل. Ya, maka dari itu orang itu melihat Rasulullah berkeringat, diambil satu botol kemudian ditadahi keringat Rasulullah SAW. وأعطاه هذا الرجل. Dan diberikan kepada orang laki tadi. وقال له ضعه في الطيب. Ya, maka Rasulullah merintahkan kepada orang itu, letakkan keringatku ini ke dalam satu parfum, dicampur dalam satu parfum. وأمره أن يطيب العروس. Kemudian pakaikan parfum ini kepada pengantin anak perempuannya tadi itu.
طيب مع عرق رسول الله. Maka dari itu adalah aroma wangi tersebut adalah bersama keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلما طيب به العروس صار أحسن طيب. Maka dari itu ketika wangian ini digunakan oleh pengantin tadi, maka dari itu wangian itu menjadi wangian yang terbaik yang ada. وصارت الناس إذا مرت على هذا البيت في الشارع يقولون هذا بيت المطيبين. Ya, maka dari itu pengantin tadi ketika berjalan melewati rumah-rumah ya para penduduk, maka dikatakan bahwa hal itu wangian itu adalah wangian mereka orang-orang yang ahli dengan parfum. وكلما مر أحد في الشارع عند هذا البيت يشم رائحة الطيب حق العروسة هذه. Ya, maka dari itu rumah-rumah yang mencium aroma wangi itu ya menyatakan bahwa itu adalah wangian pengantin tadi itu. يومين 3 أيام ولا Ya, أيام dan الزواج. itu terjadi 1, 2, 3 hari setelah menikah. سنة كاملة. Bukan, ternyata hal itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Aromanya masih, sifatnya masih tercium sama. فإذا جاء أحد يريد يشم هذه الرائحة الطيبة يجي عند هذا البيت. Ya, maka seseorang ketika ingin mencium aroma yang sama datang ke rumah pengantin tadi sehingga dia bisa mencium aroma yang wangi begitu. الآن لو واحد منا اشترى أغلى طيب من أي مكان وتطيب في المسجد هنا ممكن يشم واحد من الشارع؟ مستحيل. Ya, sebagaimana kita kalau menggunakan parfum sekarang ini, ya kita pakai parfum masuk masjid, kemudian setelah keluar hilang mungkin aromanya. تخيل طيب فيه عرق النبي عليه الصلاة والسلام من البيت يشمه الإنسان في الشارع سنة كاملة ولا يتغير ولا يتبدل. الله أكبر. Maka Anda bayangkan betapa seseorang itu luar biasa ketika mencium parfum yang sudah tercampur dengan keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka parfum itu akan terus semerbak bahkan sampai setahun lamanya. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر في طريق شارع عرف من طيبه أنه قد مر فيه. Maka sebagaimana dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika melewati satu jalan maka akan dikenali bahwa itu aroma pasti Rasulullah SAW yang melewatinya. ويصير الشارع مليان برائحة طيبة حتى لو لم يتطيب رسول الله. Bahkan Rasulullah SAW akan tercium terus wangiannya bahkan walaupun Rasulullah itu tidak pernah menggunakan parfum. وإذا مرت الناس بشارع مر فيه رسول الله وهم لا يعلمون يشعرون مباشرة يقول اليوم هذا مر رسول الله في هذا الشارع. كيف عرفت؟ الرائحة موجودة في الشارع. Maka sebagaimana yang dikatakan bahwa walaupun seseorang itu ketika dilewati oleh Rasulullah, orang itu tidak tahu yang lewat siapa, namun karena mencium aromanya khasnya Nabi Muhammad SAW, mengerti bahwa ini Rasulullah baru lewat di jalan ini. وقد كان عليه الصلاة والسلام في آخر القصة هذه كان يردف أن يضع معه أحد من الأولاد إذا ركب الخيل أو البعير أو الحمار كثيرا ما يأخذ الأولاد الصغار يسموهم هذا الردف فيمشي معه ولد إما أمامه أو خلفه وأحيانا 2. Maka dalam akhir cerita yang bisa beliau bawakan pada kesempatan kali ini adalah bahwa Rasulullah SAW pernah berboncengan dengan seseorang anak kecil, sagir. Ada satu anak kecil ya membonceng Rasulullah SAW. وقد أردف النبي معه على هذه المواصلات البعير والحمار والخيل كثير من الصحابة. Ya, dan Rasulullah SAW banyak sekali dalam momen-momen tertentu berboncengan dengan para sahabat Rasulullah SAW. من ضمنهم سيدنا الحسن. Di antaranya anak kecil itu adalah Sayyidina Hasan والحسين. Sayyidina Husain cucu Rasulullah SAW. وابن عباس. Dan demikian pula Abdullah bin Abbas. وجابر بن عبد الله. Ada seorang sahabat kecil Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdullah. والفضل بن عباس. Ada Al-Fadl bin Abbas yang masih kecil. حتى تابعهم العلماء فوجدهم أكثر من 30. Bahwa Rasulullah para sahabat itu menghitung ya banyak anak-anak kecil lebih dari 30 anak kecil yang pernah berboncengan dengan Rasulullah SAW. ففي أحد المرات كان مع رسول الله في هذا الدابة سيدنا جابر. Maka pada saat ketika ada Sayyidina Jabir pernah berboncengan dalam satu boncengan, dalam satu tunggangan. فالتقم خاتم النبوة بفمه في رسول الله في كتفه خاتم النبوة. قبله واكه والتقمه بفمه. Kemudian karena Jabir itu di belakangnya Rasulullah, maka pada saat itu beliau mencium ya
pundak Rasulullah SAW, yang dimana di pundaknya Nabi ini ada tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. فصار يفوح منه رائحة المسك. Ya, maka dari itu muncul semerbak aroma wangi yang luar biasa. فكلما مشى وتحرك سيدنا جابر يشم منه رائحة المسك في فمه. Ya, kemudian beliau seakan ingin terus mengekalkan aroma wangi itu di fam atau bibir Sayyidina Jabir. فهنيئا للصحابة الذين رأوا رسول الله وشموا منه هذه الرائحة. Ya, kemudian mereka mendapatkan ucapan selamat dari sahabat Rasulullah SAW. Hal itu pernah terjadi pada diri Jabir bin Abdullah. وأكلوا معه. Kemudian mereka pun makan bersama Rasulullah SAW. وشربوا معه. Mereka minum bersama Rasulullah SAW. وصافحوه عليه الصلاة Mereka والسلام. para sahabat itu bermusafahah, bersalaman dengan Rasulullah SAW. وحضروا دروسه. Bahkan para sahabat ini adalah orang yang senantiasa hadir majelisnya Rasulullah SAW. فأحبهم وأحبوه. Rasulullah SAW mencintai mereka dan para sahabat cinta kepada Rasulullah. كيف بنحصل أحسن منهم؟ هل سنجد في الدنيا أحسن منهم؟ Ya, apakah keadaan ini bisa kita rasakan? Ya, bisa kita jumpai? Tidak. Ya, mereka para sahabat memiliki keistimewaan tersendiri, bisa bersama dan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa kita menjumpainya keadaan itu. ناس أحبهم رسول الله وعاشوا معه فهؤلاء أفضل الناس. Mereka para manusia di zaman kita ini banyak yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, namun mereka tidak akan pernah bisa lebih mulia dari para sahabat Rasulullah SAW. وإذا فكر أحدنا في رسول الله كثيرا في حياته وأكله وشربه واقتدى به تراه. Ya, maka barang siapa yang dalam dirinya, dalam pikirannya terfikir, ya, bagaimana cara minum Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah SAW, bagaimana sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan mengikuti Rasulullah SAW, ya, insya Allah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وقديما قال العلماء تعلق بأهل السر يبدو لك السر. Ya, maka sebagaimana para salaf mengatakan, ta'allaq bi ahli sir, ya, kita harus punya ta'alluq, ya, punya ikatan dengan orang-orang ahli sir, ya, nanti insyaallah kita akan melihat mereka. وأما التعلق برسول الله فستجد أعظم سر. Ya, apalagi ketika kita punya ta'alluq sama Rasulullah SAW, maka keadaannya akan jauh lebih baik. نسأل الله أن يجمعنا به في الدنيا والآخرة. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat. وأن نصافح كفه الشريف. Dan semoga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mencium telapak Rasulullah SAW. ويكلمنا ونكلمه. Semoga kita bisa berbicara dengan Rasulullah dan Rasulullah berbicara bicara dengan kita. ونجلس معه في ظل العرش. Semoga kita bisa duduk bersama Rasulullah SAW di dhillil arsy. ويسقينا بيده الشريفة. Dan semoga Rasulullah SAW memberikan minum dengan tangannya Rasulullah sendiri kepada kita semua nanti. ونكون معه في أعلى الجنة. Semoga kita bersama dengan Rasulullah SAW dalam derajat yang paling tinggi. اللهم اغفر لنا Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua ووالدينا dan orang tua kita semua, والمتقدمين في هذا المسجد. dan semoga orang-orang semua yang berandil dalam masjid ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka semua. ومن عمره ومن بناه. Mereka pun yang memakmurkan masjid ini, yang membangun masjid ini. الله يحفظ بلاد إندونيسيا من الفتن. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga negeri kita semua dari fitnah, وسائر بلاد dan المسلمين. seluruh negeri muslimin terjaga dari fitnah. يفرج على أخواننا في غزة وفلسطين. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan perkara saudara-saudara kita yang di Palestina. اللهم نسألك حسن الخاتمة. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka adalah orang-orang yang meninggal dalam husnul khatimah. والموت على لا إله إلا الله. Meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, في عافية وسلامة. dalam keadaan selamat, dan amin Allahumma. وصلى الله على سيدنا محمد Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم سما سما. Barakallahu fiik. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان ثم إلى أرواح والدنا ولكم وأموات المسلمين. نسأل الله كريم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا ضالا ولا معثوما وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافينا ولا يخيب رجانا ونسأل الله كريم أن يطول العمل في طاعة الله ورسوله مع اللطف والعافية ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد في طاعة الله ورسوله في خير وفي العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة تغسيل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين ربي اسمع. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم.